All right, welcome back. We are back with Appa's delicious recipe. Let's see where we are with it. Okay, I did not add salt here. I'm just adding 1 teaspoon level of salt. Not too much. All right. Salt is not good either. Too much. Yeah. Uncooked salt is not good, but if you cook it, so it is That's okay to good. take. But you don't Table need salt it. is not good. Okay, ये हो गया. When you add salt, the oil comes out. Now you can add your chops. Now what I'm going to do is, हमारे पास peas भी हैं, हमारे पास potatoes भी हैं, और ये मेरे पास onion भी मैंने sauté करके निकाल ली. Okay. I will not Zabardast. add anything now. I will let the chops cook in the curry, All right. because this is something dry. The curry, it will not be a curry over here. Okay. ये बस ये इसमें cook करके then I'll add the peas and potatoes last, because when you serve it, the vegetables should show. They Yes. should not be mushy, True. because they Yes. should have the real good green color. They lose Yes. all the water. Yes, see, this is the chops now. All right. ये इसमें cook हो गए, well coated. Now what I'm going to add here, even जैसे हम curry बनाते हैं, you dissolve the onion. In this, the onion should also show. I'm just adding the onions over here. All right. It's a very simple, easy. This at this point is, I think, is edible with roti or rice, anything. It's This what? looks really Yes. nice. And now I add my potatoes. There is more of vegetables. पोटैटोज को भी आपने I बॉईल like- नहीं किया है And मैंने the good boil- part is that she didn't de-skin that. नहीं. Potato has all its protein in the skin. Yes. That is the best part. कुछ नहीं किया. अब now I'm adding my peas. Peas. It's such a nutritious dish. It I is- must Packed say. with nutrients there. और एग्स को आपने कट करके साइड में, जो खाना चाहें बच्चे, इवन एल्डर्स लाइक टू हैव इट. ये देखो, दिस इज This is looking योर gorgeous. चॉप्स. It is so full. यस. इस डिश के अगर हम 4 टेबल स्पून भी खा ले तो I actually done. have water in my mouth. The potatoes here are giving me French fries vibes. एंड यू नो व्हाट, इसके अंदर आपको रोटी की भी जरूरत नहीं है, चावल की. एवरीबडी विल एंजॉय द पीस. और इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, बिकॉज नाउ यू सी द कलर ऑफ द पीस इज देयर, Yeah. and looks so beautiful. and the potatoes Wow. white, and the meat, everything is there. All the vegetable is intact. पोटैटोज प्रॉपर्ली कुक हो जाएंगे इसमें Potatoes are already cooked. Pre-cooked, yes. Those इनको were मैंने boiled, I स्टीम guess. करके, इनको मैंने स्लाइसेस काट के स्टीम किया, नॉट होल पोटैटोज. Cut it into slices, and a big open pan like this, I had put them and then turned them. So उनका कलर भी आ गया. And then if you want for the kids, what you can do is, I do sometimes, even I love it, मैं 2 tablespoon of butter सामने डाल देती हूँ. तो और It tasty हो gives जाता a है। real good taste. बहुत जबरदस्त। Because if you are having this diet food, तो आप उसमें बटर डाल दो, बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है. नहीं, that is for cooking or like you Not add it cooking, no, no. after Last, you turn off the last, stove. last. thing. 1 tablespoon does it. It gives a real good aroma, and it really gives a good taste. Elevates the taste. What kind of butter? Like any butter, margarine? You can what? put any spread. You can put anything what you like. If you want, must नहीं है. But जैसे rice हम बनाते हैं, so I always like to put 1 tablespoon of butter on my rice, like the Iranis do it. So you know, it really gives a good taste. उसमें grilled tomatoes, grilled capsicum, and rice के ऊपर आप 2 कबाब ऊपर रख दें, और या आप ये 2 chops रख दें, तो rice is full of This actually takes me to another point that whenever we are talking about butter, so we should be consuming vegetable butter. It is very good for health. Yeah. Plant-based. butter, Yeah, yes, that is very good definitely. for like I'm talking Not about the animal-based one. not the animal based, like the spreads you have. Yeah. They are the natural forms, no fat. We have sunflower and olive yes, butters वो and उसी की बात everything करी, like वही that. मैं डालती हूँ. It just try it. All of you must try it, and you just see उसका जो एक taste आता है ना, this will be a dish which everybody will love. इसमें कोई वो Agreed, मसाले agreed. नहीं है. It's just black pepper and salt, and it has got all the colors. The green, this is the green what should show. So I think I had chosen the rice recipe with the doctor. Yes, it looks look like at we this. have already coordinated for that before. No, I didn't know that you would be here, but But really, yes, it looks good. It Yes. smells good. and when we serve it,
You can serve it in a nice way, and you can just put boiled eggs cut into 2 on the sides, and you can serve it with garlic bread or whatever. This is a simple, Complete nice meal. recipe. Yes. I think even there is not a lot of gravy. If you have No, like this a is a dry slice, recipe. yes, it's a dried recipe. You could also like grab a fork and just enjoy Yes, that's it. what I said. You Yeah, don't yeah. need to eat bread or anything, roti, yeah, true. rice. This is a dish on its own. Definitely. It's a good potluck dish. If you want to go somewhere, Yeah. so you can take it there. It's a nice potluck dish and serve it, and I guarantee everybody will love it. I'm sure. We will now move on to Dr. Hira, and I remember Dr. Hira had a question earlier. Would you like to ask Farhana Appa right now? Actually we have a Yeah. lot of good personalities around, तो मैंने Yes. सोचा मैं भी थोड़ी सी अपनी नॉलेज में इजाफा करूँ. फरहाना आपको मुझे एक बात बताइए, जैसे हम लोगों पे कुर्बानी फ़र्ज़ है, ठीक है, अब जो लोग इस्तिताअत के मुताबिक कर सकते हैं ठीक है वो कर सकते हैं, जिन लोगों की इतनी हैसियत नहीं वो क्या कर सकते इस मामले में? देखिए वैसे तो बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया गया दिन में कि जिसकी इस्तिताअत है, और उस पर जैसे हम ज़कात की बात कर रहे होते हैं कि इतनी चांदी हो, इतना सोना हो, और वो साल भर तक आपके पास रही हो, और या एक्स्ट्रा पैसे हों आपके पास, तो फिर आपने ज़कात देनी है. तो कुर्बानी के मामले में थोड़ा सा फ़र्क है. इसमें अगर आपके पास अचानक से कहीं से कोई पैसे आ गए, जो आपने सपोज़ कोई कारोबार किया हुआ था, कोई और काम किया हुआ था, लेकिन साल भर तो नहीं थे, आपके पास कुर्बानी से चंद दिन पहले वो पैसे आ गए और आप साहिब हैसियत बन गए, तो अब आप ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि अब पूरा साल गुजर जाए तो फिर मैं कुर्बानी करूँगा, अगर ये बचे रहे और नहीं बचे तो मैं नहीं करूँगा. आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गई है और आप चंद रोज़ पहले भी साहिब हैसियत बने हैं, तो आपको कुर्बानी करनी है. इसके अलावा एक और चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए लोगों को. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमने कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या हमने कोई पैसा किसी को उधार दिया हुआ है, और उसने हमें ये कहा हुआ है कि जी मैं इतने दिन में ये पैसा वापस कर दूंगा, या हमारे कोई पैसे कहीं लगे हुए तो वो आने वाले हैं. अब हमें पता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं, अभी फौरी तौर पे हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आने वाले हैं. उस सूरत में हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम किसी से उधार ले लें उतने पैसे जो हमें कुर्बानी के जानवर के लिए चाहिए हैं, और हम वो कुर्बानी कर दें, क्योंकि थोड़े दिनों में वो हमारे अपने पैसे जो हमने किसी को दिए हुए थे या हमने कहीं इन्वेस्ट किए हुए थे, वो हमें यकीन है कि वो आने वाले हैं. फिर उन पैसों को जैसे हमें वसूल हो, हम उस शख्स को दे दें जिससे हमने उधार लिए थे. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमें जहन में रखनी चाहिए, और हमें ये चीज़ जहन में रखते हुए कि जी फौरी तौर पे चूँकि हमारे हाथ में पैसा नहीं है, तो इसलिए हम ये कहें, ये एक्सक्यूज़ दें कि हम कुर्बानी नहीं कर सकते, तो हमें ये नहीं करना चाहिए. क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान बड़ा परेशान होता है अपनी रोज़ी के लिए, रिज़्क़ के लिए, अपने बहुत सारे मामलात के लिए, तो वो ये सोच रहा होता है कि मैं किस तरह से कुर्बानी करूँ, लेकिन उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं. तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं, यानी इतने पैसे के जिससे तुम कुर्बानी कर सकते हो, तो तुम यकीन करो कि जब तुम अल्लाह के साथ ये नीयत करके कि तुम उसकी रज़ा की खातिर कुर्बानी कर रहे हो, और तुम कर जाओ ये सोच कर कि ठीक है ये लास्ट वो अमाउंट है जो मैंने जानवर पर ख़र्च की, तो मेरे पास और पैसे नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही तुम अल्लाह की रज़ा के लिए वो कुर्बानी करते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए बेहतरीन रोज़गार का बंदोबस्त फरमा देते हैं. तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये सोच कर नहीं करते कि हमारे पास तो सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये हैं, अगर हमने कुर्बानी दे दी तो वो अगले महीने का खर्चा कैसे लेंगे, फलां चीज़ कैसे लेंगे, या फौरी तौर पे बच्चों की फ़ीसें कैसे अदा करेंगे. तो उस पर हमें हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन रखो कि जैसे ही तुम अल्लाह की राह में उसकी रज़ा की खातिर कुर्बानी देते हो, लेकिन ये मत जहन में रखना कि तुम्हें रिस्क मिले जाएगा अगर तुम ये दे रहे हो, ये नियत नहीं रखना. नियत यही रखना कि कुर्बानी मैं करने जा रहा हूँ अपने रब की रज़ा के लिए, जैसा कि उसका हुक्म है. तो जब आप ये नियत करके कुर्बानी दोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जो है और बहुत सारी ऐसी राहें खोलेगा कि तुम्हारे रिस्क में बरकत भी हो जाएगी, तुम्हारी मुश्किलात भी आसान हो जाएंगी. जैसे कि मौला अली ने भी एक मौके पर फरमाया था कि जब एक शख्स ने आकर कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो आपने कहा कि तुम सदका कर दो, तो उसने कहा कि मेरे पास तो बहुत वैसे मामूली सी अमाउंट है और आप कह रहे हैं सदका कर दो. तो आपने फरमाया नहीं, तुम कर दो, क्योंकि जब तुम अल्लाह की राह में सदका करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उससे ज़्यादा बढ़ाकर अता करेगा. और फिर ऐसे ही हुआ कि उस शख्स ने फिर आपके कहने से ये काम किया, तो अल्लाह ताला ने उसकी रोज़ी बढ़ा दी. तो अल्लाह ताला ये देखता है कि बंदे की नीयतें क्या हैं. जब वो ये देखते हैं कि मेरा बंदा मेरे साथ इतना मुखलिस है, और अपनी मोहब्बत में, अपनी इबादत में, अपने कामों में वो हर मेरे अहकामात को उस तरह से मान रहा है जैसे कि मैंने उसको बता दिया है, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को भूल जाए ये मुमकिन ही नहीं.
اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو نوازتا ہے پھر جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور جب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی, جب ہمارے پیارے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات فرما دی, تو ان سے بڑی کوئی ہستیاں ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ان کے کہنے کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. میرا خیال ہے ہمیں ان چیزوں کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے, ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات کو دہراتے رہنا چاہیے. اور جیسے کہ ہم اپنے پچھلے 2 پروگرامس میں بھی بات کرتے رہے کہ حج کا جو ہے فرض ہو جانا جب ہے, اور اس میں آپ اگر یہ سوچیں کہ میں بعد میں کر لوں گا یا اس کو ڈیلے کریں اور اس دوران آپ کی موت ہو جاتی ہے, تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصارہ مرے. تو گویا جب آپ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ڈیلے ہو جاتی ہے آپ کی بہت ساری چیزیں, یعنی کہ پھر اس کی رحمت بھی دیر سے آپ تک پہنچتی ہے, اس کی عافیتیں بھی آپ کے پاس دیر تک پہنچتی ہیں. تو جتنی جلدی ممکن ہو آپ کو حج کر لینا چاہیے, آپ کو عمرہ کر لینا چاہیے. اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صاحب حیثیت ہو اور صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی تم حج نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم یہودی مرتے ہو یا نصارہ مرتے ہو. اور اس سے ایک واقعہ بھی ہے, چھوٹا سا میں شیئر کر لیتی ہوں کہ ایک ایسا شخص بھی تھا سعودی عرب میں رہتے ہوئے جس نے 30-35 سال وہاں رہتے ہوئے جاب کی, اور وہ کبھی بھی حرم میں نہیں آیا, نہ نماز پڑھنے کے لیے, نہ اس نے کبھی طواف کیا, نہ اس نے کوئی حج کیا, نہ عمرہ کیا, اور اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو وہ شخص جو تھا, اس کے گھر والے جو ہیں اس کا جب جنازہ لے کر آئے اور انہوں نے جو حرم کا دروازہ ہے انٹرنس کا وہاں پہ لا کے رکھا, تو اس سے آگے وہ جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا. تو انہوں نے جنازے کو وہیں رکھا اور جو امام صاحب تھے حرم کے اندر ان کے پاس گئے اور کہا کہ امام صاحب آپ پلیز کچھ بتائیں, یہ جو جنازہ ہے یہ ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے, اس قدر بھاری ہو گیا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں, تو ان کو بتایا کہ کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ جاب کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیا کبھی انہوں نے حرم کے اندر داخل ہو کے نماز پڑھی؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا نہیں. کیا کبھی عمرہ یا حج کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا جب انہوں نے 35 سال رہتے ہوئے اللہ سے رجوع نہیں کیا, اب اللہ ان سے کیوں رجوع کرے گا؟ اب آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ یا اللہ ہم ان کا جنازہ کہیں اور سے پڑھوائیں گے, اس کو ہلکا کر دے. تو جب آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جنازہ ہلکا ہوگا, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا, اور میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اور اسی نیت کے ساتھ جب وہ بچے باہر گئے اور انہوں نے جنازہ اٹھایا کہ پروردگار ہم ان کا جنازہ کہیں اور سے پڑھوا لیں گے, اس کو ہلکا کر دے, تو وہ فوراً ہلکا ہو گیا اور وہ جنازہ اٹھا کے کہیں اور چلے گئے. تو یہ ایسے ہی ہے جب اللہ رب العزت نے اتنی سخت بات کہی نا کہ جو صاحب حیثیت ہوتے ہوئے میری طرف نہیں آتا تو مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ میرے لیے یہودی یا نصارہ جیسی اس کی کوئی حیثیت ہے, مومن تو پھر وہ ہے ہی نہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے بچوں کی شادیاں ہو جائیں تو حج کریں گے, بچے پہلے پڑھ لیں تو حج کریں گے, تو جو یہ جواز پیدا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے حج کریں, بعد میں بچوں کی شادیاں اور چیزوں کو دیکھتے رہیں. کیونکہ جب اللہ رب العزت آپ کو اس اسٹیج تک لے آیا کہ وہ حج اور عمرے کے قابل کر کے اس نے آپ کو پیسہ دے دیا, تو کیا وہ آپ کے بچوں کی تعلیم اور شادی کے لیے پیسہ نہیں دے گا آپ کو؟ وہ اس سے زیادہ دے گا جب آپ حج اور عمرہ کر کے آ جائیں گے. ایک اور سوال آپ پوچھ آن دس نوٹ فرحانہ ابا, میرے ذہن میں ایک سوال آیا جب آپ اتنی اچھی طریقے سے ایکسپلین کر رہی تھی, اگر مرد اور عورت میاں بیوی دونوں کماتے ہوں تو پھر ان کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے آج کل ماشاءاللہ لڑکیاں خواتین سب بہت اچھی جاب کر رہی ہیں اور ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے مرد کے لیے ایک فرض ہے قربانی, اس طرح عورت پہ بھی فرض ہے. جب وہ صاحب حیثیت ہے اور ان شرائط پہ پوری اترتی ہے جو مرد کے لیے بھی ہیں, تو دونوں کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ قربانی کریں گے. عورتیں یہ مت سمجھیں کہ شوہر کر لے گا تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی, دونوں کو کرنی پڑے گی. Farhana Appa has given us so many insightful and knowledgeable content on religion and just about regular life, and especially for Eid, since this is Eid. So we will try to implement whatever she said in our daily lives, and be it religion or just how you deal with life. Also, our delicious recipe is ready, so we'll now plate it out and be back after the break. Mutton chops. Ingredients: oil for frying, mutton chops ½ kilogram, salt 1 teaspoon, chopped garlic 1 teaspoon, chopped ginger 1 teaspoon, green chilies 4 to 5, boiled and chopped tomatoes 1 cup, boiled peas 1 cup, yogurt ½ cup, black pepper crushed 1 teaspoon, fried potatoes 2, fried onion 1, boiled eggs 2,